परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभींक श्री चरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर एई वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानंकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परी आजिर ए जयगुरु प्रार्थना चैनल तरफ आपण मानकु समस्त स्वागत। आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी आसंतु आरंभ करिबा। आजिर आलोचना प्रसंग रे आहुरी एक सुंदर विषयटी नहीं आसीछु। विषयटी हेउची सद्गुरु और सत्य नाम आश्रय कले त्रिताप ज्वाला मध्य दूर को चली जाए। ए विषयटी शुणिबा पई जेतिकी आपण मानको आश्चर्य लागुतिबो सेतिकी सत्य कथा मध्य। सत्य नाम रे आश्चर्य भाव रे केमिति 24 घंटा रे न्यूमोनिया रोगर आरोग्य हुए जे दैवी शक्ति रे जम पाखर प्राण को छड़ाई आनिबार प्रमाण रही। ए विषयटी बेसी दिनर कथा नुहे। चैत्र मासरे मोर कनिष्ठ पुत्र 6 वर्ष वयस्क श्रीमान विजय कृष्णर भयानक ज्वर हुए। एमती 4-5 दिन क्रमागत अविराम 105 डिग्री पर्यंत ज्वर लगी रहे। समस्तंकर मन दुश्चिंतार भरी जाइए। पावनार विख्यात डाक्टर गोकुल बाबू को डकागला पिलाटीर रोग को देखापी। रोगटी कठिन न्यूमोनियार पूर्व लक्षण देखा जाउछि बोली डॉक्टर कहले। संध्या समय यही समय रोगीर अवस्था गुरुतर हो पड़ा। छातीर दुई पार्श्वर असह्य वेदना पार्श्व परिवर्तन क्षमता रहित अवस्था। श्री ठाकुर पावनार निकटस्थ कुष्टियारे जनकर घरे थिले। सेठाक मु गली। से मते देखि कहले कौन होइछि तुमर मुह भारी करिछ काईकि। मु कहली छोट पुओटीर देह भीषण खराब। से कहले सेतिरे मुह भारी करले कौन चलिबो। से पुअर बंचिबार कथा नुहे सय करिबाकु हेबो। मु कहली ठाकुर मोर अनेक संतान मरि जाइछन्ति। मोर आउ साहस नाही। साहस गुड़िक भांगी जाइछि। आउ सह्य करिबार भी क्षमता नाही। हुए तो तुमे मते एपरि क्षमता दियो जे पुअर मृत्यु मोर सम्मुखरे हेले मध्य मु ताहा देखि विचलित न होई हसी पारे बेस सह्य करिपारे। आ ताहा नहले एपरि भी कर जेपरि पुअर मृत्यु पूर्वर मोर मृत्यु हुए। से ठाकुर कहले ता कौन आउ हुए दादा। जो समय रे आपणकर मृत्युर दिन निर्दिष्ट थिला से दिन तो कटि जाइछि। पुणी जो समय निर्दिष्ट होइछि तार आगरु तो मृत्यु होई पारे ना। वास्तविक मोर जीवन रे एई समय रे जो अलौकिक घटना संगठित होइथिला ताहा वर्तमान प्रकाश करा जाई परिबो नाही। मोर कोष्ठी सत्य और बहु भल ज्योतिषीଙ୍କ द्वारा परीक्षित जे मोर विश्वास मोर गोटे बड़ रिष्ट थिला। सत्य नाम महात्मा रे और सद्गुरुଙ୍କ कृपारे से रिष्ट कटि जाइछि। दिने मु ताहा जानी पारिली। मु कहली मु आउ पारु नाही मो मृत्यु चाहे। से कहले आपणकर मृत्यु वर्तमान होई पारे ना ताहले मते मध्य संगे संगे जीवाकु हेबो। मु कहली तेबे काहारी मृत्यु दरकार नाही मोर पुओटी बंची उठू। से कहले चलंतु देखि आसीबा कौन हेइछि। यह कही से आम गृह को आगमन करी गृह भीतर को प्रवेश न करी कबाट निकट रे अवस्थान करी दूररू मोर पुओ प्रति दृष्टिपात करी कहले ओहो न्यूमोनिया होइछि बोली बोध हेउछि। डाक्तर बाबू को डाकंतु तो देखिबा। सेतेबेले डाक्तर बाबू को डकागला। से आसी भल करी परीक्षा करी कहले डबल न्यूमोनिया दुई दिगरे प्रबल आक्रमण। रोगीर जीवन रे आशा बहुत कम। आहुरी मध्य जने 2 जन भल डाक्तर को डाकी देखाइला पर सी भी यही कथा कहले। तापर श्री ठाकुर कहले पितामातांकर मनर बल विश्वास और सत्य नाम महात्म्य सबू हो पारे।
ଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଡାକ୍ତର ଗୋକୁଳ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଆଗଲା। ତତ୍ପୂର୍ବେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଇନାହିଁ। ମୁଖରେ ଔଷଧ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ଔଷଧ ଗଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟ ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ କରି ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ଗୋକୁଳ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲୁ। ସେ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏହା ଯେ ବିଜ୍ଞାନନିତ ବ୍ୟାପାର। ଦିନବେଳା ନ୍ୟୁମୋନିଆ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଏ ବ୍ୟାପାର ବିଜ୍ଞାନର ଅଜ୍ଞମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିର ଅତୀତ। ସତ୍ୟ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାର ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ଔଷଧ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଲେ। ସେ ହସି ହସି କହି ଉଠିଲେ, ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର କୃପାରୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେ ତୁମ ଶରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେ ତୁମ ସତ୍ୟ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏପରି ଅଘଟନ ସଂଗଠନ କରିଥାଉ ତୁମେ। ପୂର୍ବଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁଅର ଏହି ପୀଡ଼ା ଦେଖି ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆଗମନ କରି ଦେଖିଲେ ବାଳକ ଖେଳୁଅଛି, ପୁରା ସୁସ୍ଥ। ସେଇଦିନ ସେ ଅନ୍ନ ଆହାର ବି କଲା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ସତ୍ୟ ନାମ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ତ୍ରିତାପ ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାଟି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାହେଲା। ଏଥିରେ ନିଜର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ବା ବାହାଦୁରିର ଲେଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବା ଆଜି ବି ନାହିଁ। ସେ ପରମ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟ ନାମ ଯିଏ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିଛି, ତାର ଅନୁଭୂତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ। ଏହି ଯେ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତା କରିବା ସହିତ ସତ୍ୟ ନାମ ଜପିବାର ଏହି ଯେ ମନୋବଳ, ଏହି ଯେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ସତ୍ ପଥରେ ନେଇ ଚାଲିବ, ଏହା ଆଶା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।